سر آج بھی نیب عدالت کے کیس ہے، تیسرا سال جاری ہے اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ الزامات کا پتہ لگے کہ الزامات کیا ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ اب بات ہے ملک کی۔ مجھے ابھی بھی سوال کیا گیا کہ کیا ملک میں عدلیہ آزاد ہے، تو میں یہ سوال جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہم جو دیکھتے ہیں تو نہ مقننہ آزاد ہے، نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ میڈیا آزاد ہے۔ تو جس ملک میں 21ویں صدی میں یہ حالات ہوں گے وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اور ترقی جھوٹ بول کر نہیں ہوتی۔ آج ملک کی بدنصیبی ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو یہ علم نہیں ہے کہ ملک کے معاشی حالات کیا ہیں۔ جو جی ڈی پی تھی 2018 میں، آج ہم اس سے پیچھے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو کسی نے بتا دیا، کیونکہ درباری کا کام ہوتا ہے جھوٹ بولنا، تو وزراء نے مشیروں نے بتایا کہ جی ڈی پی گروتھ بڑی ہو گئی ہے جی۔ تو وہ اب ہر جگہ بیٹھ کر کہتے ہیں جی بڑی جی ڈی پی گروتھ ہو گئی ہے، حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ حالات ٹھیک ہوتے تو آج عام آدمی کے حالات بہتر ہونے چاہیے تھے۔ آج بجلی سستی ہونی چاہیے تھی، آج کھانے پینے کی اشیاء سستی ہونی چاہیے تھی، مہنگائی میں کمی آنی چاہیے تھی۔ جس ملک میں اشیاء خرد و نوش 15% کی سطح سے بڑھ رہی ہوں، وہاں کسی کے پاس کوئی جواز ہے؟ تو میں وزیر اعظم صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ اپنے مشیروں اور وزیروں کو اکٹھا کریں، ان سے یہ پوچھیں کہ 1 جولائی 2018 کو ملک کی جی ڈی پی کیا تھی اور فی کس آمدن پاکستان کے عوام کی کیا تھی، اور یہ پوچھ لیں کہ آج ملک کی جی ڈی پی کیا ہے اور پاکستان کے عوام کی فی کس آمدن کیا ہے۔ یہ بات ان کو شاید سمجھ آ جائے۔ یہ گروتھ کی الٹی سیدھی باتیں کرنا، ادھر کے باتیں ادھر لگانا، اس سے ملک نہیں چلے گا۔ ملک چلتا ہے محنت سے، ملک چلتا ہے آئین کے مطابق اس کو چلانے سے اور قانون کی بالادستی سے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو جب تک ملک کے اندر آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، جب ملک کے اندر انصاف کا نظام یہی ہوگا کہ جو آج ڈاکے ڈالنے والے ہیں وہ پرائیویٹ جہازوں پر ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور جو 5 سال اس ملک کی خدمت کرتے رہے، جن پر آپ ایک مقدمہ کرپشن کا نہیں بنا سکے 5 سال میں، وہ آپ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، عدالتوں کے چکر ہم لگا لیں گے، لیکن کیا ملک آگے بڑھ پائے گا؟ یہ سوال آج ہر پاکستانی کرتا ہے۔ جناب جب اپوزیشن میں آپ ہوتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں کہ کچھ آزاد نہیں ہے، تو اقتدار میں ہوتے وقت آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، یا یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بیانات ہوتے ہیں، اپوزیشن میں آ کر آپ یہ بیانات کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ جب ہم اقتدار میں تھے اور جو آج کے حالات ہیں اس کو موازنہ کر لیں تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ اچھا شاہد صاحب، آپ نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہے یا میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں۔ عوام تو ووٹ ڈالنے جاتی، پتہ چلتا ہے اس کا ووٹ پہلے ڈل جاتا ہے، شناختی کارڈ اس سے لے لیتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے حلقے کی ہے، مری والے حلقے کی، کہ وہاں جتنے میڈیا نے سروے کیا صداقت عباسی کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن وہ آپ کو بری طرح ہرا گئے۔ تو عوام کو فیصلہ تو کرنے دیا جائے۔ مطلب ہے کہ عوام بھی آزاد نہیں ہے، تو باقی کیا بچا؟ نہ عوام آزاد ہے، نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ مقننہ آزاد ہے، نہ میڈیا آزاد ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، میڈیا آزاد نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو یہ یرغمال کس کے ہاتھ ہے؟ یہ بھی ذرا کھل کے بتا دینا آپ۔ آزاد کون؟ یرغمال آپ بتائیں نا کس کی ہاتھ؟ آپ کو کون منع کرتا ہے کہ کون سے چینل پر کیا چلائیں؟ یہ آپ بتا دیں، آپ میڈیا ہیں، آپ بتا دیں۔ صرف یہ بتا دیں آزاد کون ہے؟ جی، میڈیا بھی آزاد نہیں، عوام بھی آزاد نہیں، عدلیہ بھی آزاد نہیں، سیاستدان بھی آزاد نہیں، آزاد کون ہے؟ آزاد کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے، آپ کیا ایک آزاد ملک کہلا سکتا ہے؟ کیا آج ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے؟ کیا ہمارے معیشت کے فیصلے آزاد ہیں؟ یہ بات ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے گھر کو درست نہیں کریں گے تو پھر ہم آزاد ملک نہیں کہلا سکیں گے۔
क्या हम आज अफगान पॉलिसी के मामले में आज़ाद हैं? क्या हम कश्मीर पॉलिसी के मामले में आज़ाद हैं? ये मामलात बड़े गौर व फिक्र की ज़रूरत है। भाई साहब ये बता दें, दो सवाल है। एक तो ये कि पीडीएम के हवाले से अभी तक ये हमें नहीं पता कि उसका मुस्तकबिल क्या है। वो शोकॉज नोटिस को लिफ्ट नहीं करा रहे, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। आप कहते हैं कि शोकॉज का जवाब दें पहले, और शहबाज शरीफ साहब मिल भी रहे हैं पीपल्स पार्टी से। एक तो ये है आपके जो इख्तलाफात हैं पीडीएम के, उसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि हुकूमत उठा रही है, और हुकूमत को इस बात का यकीन है कि हम इत्मीनान से अपना बजट भी पास करवा देंगे और आप आपस में लड़ते रहेंगे। तो आप बताएं फिर मुल्क ऐसे ही चलेगा और अगले जो इंतखाबात हैं वो भी बहुत सुकून से पीटीआई ये जाएगी। देखें, जो पीडीएम है उसके अंदर 8 जमातें मौजूद हैं और वो अपना काम जारी रखेंगी। पीडीएम के दरवाजे हर उस जमात के लिए खुले हैं जो पीडीएम के मंशूर के मुताबिक चल सकती है और पीडीएम के फैसलों पर चल सकती है। इत्तेहाद एतमाद से होते हैं, जब एतमाद ना रहे तो फिर उस जमात की जगह पीडीएम के अंदर नहीं रहती। पीपल्स पार्टी और एएनपी का मामला पीडीएम के हवाले से एक क्लोज इशू है, वो बात ख़त्म हो गई है। उन्होंने पीडीएम को छोड़ दिया है, अपना रास्ता अपनाया है, उनको अपना रास्ता मुबारक हो। अपोजिशन जो है कौमी असम्बली में और सेनेट में वो अपना काम कर रही है। हुकूमत की बजट पास करना ये उसकी अददी बरतरी पे होता है। जब तक अददी बरतरी होगी बजट पास हो जाएगा, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या वो बजट पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल कर सकेगा, पाकिस्तान को बेहतरी तरफ ले जा सकेगा, पाकिस्तान को तरक्की दे सकेगा। सवाल ये होता है, इस सब बातों का जवाब जो है वो नफ़ी में है। इस हुकूमत का कोई माशी कदम ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को बेहतरी दे सके। मैंने आपके सामने अभी एक बुनियादी नंबर रखा है कि मुल्क की जीडीपी क्या है। जीडीपी आज 3 साल के बाद पाकिस्तान की जीडीपी 2021 में 2018 से कम है। फीकस आमदन हर पाकिस्तानी की कम से कम 20% कम हो चुकी है। जी साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म रहे, अभी बार बार आप जीडीपी का जिक्र कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म रहे और भी कई पोर्टफोलियो आपके पास रहे हैं। ये 15 दिन पहले वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है 1 पॉइंट समथिंग है। अब 15 दिन के बाद अचानक 3.9 कैसे हो जाती है, ये ज़रा हमें समझाएं। मैं 3.9 को भी मान लेता हूँ, चलें वो भी मान लेते हैं। मेरा सवाल बड़ा मुख्तलिफ है। मेरा सवाल ये है कि 2018 में आज से 3 साल पहले जीडीपी क्या थी और क्या आज जीडीपी उससे ज्यादा है? ये जवाब दे दे मुल्क का वज़ीर आज़म। What's your take on the personal freedom, individual freedoms? A journalist's house has been raided by the law enforcement agencies recently. What's your party take as a largest opposition party in National Assembly? I was just talking about this. There is no personal freedom in Pakistan anymore. The journalists are not free, the politicians are not free, the judges are not free. Unfortunately, nobody is free in Pakistan anymore. That's the reality of Pakistan today. We need to fix that reality. So, as an opposition, how are you dealing with all this? I deal with it by attending these courts twice a week. I deal with it by talking about it in the parliament. I deal with it by raising the voice of the oppressed. That is my job. And unfortunately, in Pakistan today, it entails some threats also. It entails fears also. This is the 21st century. This is a country of 230 million people. This should not be happening in Pakistan. सर, इस्लामाबाद जैसे कहते हैं महफूज शहर शायद कोई दूसरा मुल्क में, हमारे मुल्क में नहीं है। इसके बावजूद 3 साथियों पर वहाँ पे हमले हुए, सीसीटीवी फुटेजेस के सामने मौजूद हैं। अफ्तार आलम, मसूदा जान और असदूर का हालिया वाक़या। इसमें नून लीग का मौक़िफ़ क्या है? नंबर 1, आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं कि कौन है इन वाक़यात के पीछे? देखिए, नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि हमने इज़हार हमदर्दी भी किया, हमने इज़हार तशवीश भी किया, हमने इज़हार यकजहती भी किया। बदनसीबी ये है कि ना इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म एक लफ्ज़ बोल सका, ना उसके वज़ीर और मशीर जो दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं वो बोल सके। जिनकी जिम्मेदारी है आज उनके मुंह बंद है। ये बदनसीबी है मुल्क की कि जहाँ पर सहाफ़ियों को दिन दिहाड़े घरों में घुसकर मारा जाएगा, वहाँ पर कौन सी आज़ादी रह जाएगी? सवाल आज़ादी का है। तूर साहब ने भी बर्दाश्त कर लिया, दीगरों ने भी बर्दाश्त कर लिया, किसी को गोली लगी, किसी को रिवॉल्वर के बट लगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा
शाह साहब, सियासतदान बड़े तहम्मुल से हर मामले का सलूशन निकालते हैं, लेकिन हमने देखा कि अब आप जैसा तहम्मुल मिजाज सियासतदान कभी स्पीकर को जूता मारने की बात करता है, कभी वहाँ इनको पीडीएम वालों को धमकी देता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर पीपल्स पार्टी को वापस लिया। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन है या दूसरी फ्रस्ट्रेशन को वो निकालने का कोई तरीका ढूंढा आपने? ना मैंने स्पीकर को भी जूता मारा है। जो कुछ पार्लियामान में होता है पार्लियामान के अंदर रहता है, पार्लियामान में जज्बात की बातें होती हैं। जब स्पीकर ज़बान बंदी करेगा तो फिर उसका इजहार करना ज़रूरी होता है। जहाँ तक पीडीएम की बात है, मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। मैं जब तक पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल हूँ, पीडीएम के फैसलों पर अमल दरामद करना, उसका दिफा करना मेरा काम है। और पीडीएम का फैसला बड़ा वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी ने पीडीएम को छोड़ दिया है। उन्होंने पीडीएम के असूल की खिलाफ वर्जी की, उनके रास्ते अब जुदा हैं। ये पीडीएम के लिए एक क्लोज इशू है। अच्छा, ये फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब का जो इलाज हो रहा है वहाँ लंदन में, क्या 2023 के इलेक्शन तक कंप्लीट हो जाएगा? अगर वो कल कंप्लीट हो जाए तो कल आ जाएंगे। 2023 तक हुआ तो 2023 तक भी टाइम लग सकता है। नवाज शरीफ साहब को आपको याद नहीं रहा कि हमने जिंदगी भर के लिए डीबार कर दिया है, तो इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकते। ये हमारी अदलिया का फैसला है। अब तारीख इसके बारे में क्या कहती है वो आप खुद जान लें। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि हकीकत क्या है। तो बहुत से सवालिया निशान यहां पर उठते हैं, लेकिन आज भी सियासत का महवर, मुल्क की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। ये आज इस मुल्क की सियासत की हकीकत है।